करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined. अयान, हामिद काज़मी और शर्जील मेमन के बाद अब डॉक्टर आसिम। पीपल्स पार्टी की मुश्किलात आसान हो रही हैं। ये ढील किसी डील का नतीजा तो नहीं? के लिए मुअत्तल अगली बारी शर्जील, खालिद और शाहजेब की है। इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का फैसला कर लिया। अगर अमल हो गया तो सियासत की काया पलट जाएगी। और अमरीका का रूस पर तालिबान की पुष्टपनाही का इल्जाम। मकाफाते अमल अमरीकी फौजी क़यादत को सताने लगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। 2016 में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खाते खुले, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई, कई लीडर्स को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। आसिफ अली जरदारी भी कई माह मुल्क से बाहर रहे और अब नवंबर में फौजी कमान की तब्दीली के बाद एक रिवर्स प्रोसेस शुरू हुआ है। पहले आसिफ अली जरदारी साहब की वतन वापसी हुई, फिर शर्जील मेमन वापस आए। नैब ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उन पर 200 अरब की करप्शन का इल्जाम लगा, लेकिन पहली ही समाअत पर उन्हें जमानत मिल गई। और अब डॉक्टर आसिम की रिहाई का परवाना जारी हुआ है। डॉक्टर आसिम, जिन्हें अगस्त 2015 में हिरासत में लिया गया, उन पर दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का इल्जाम लगा। वजारत पेट्रोलियम में 462 अरब और JJVL में 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस दायर किए गए। उनकी गिरफ्तारी को सिंध में करप्शन के खिलाफ अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा था, जिनकी हिरासत पर पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा एतराज था। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर लगे इल्जामात का एतराफ कर चुके थे, उनका एतराफी बयान सामने आ चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद आज तकरीबन 19 माह के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिली है। उनका रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिन पर एतराज की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि वो बाहर आएंगे। इस फैसले के बाद डॉक्टर आसिम का केस कमजोर पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। लग यूं रहा कि इस केस में पहले जैसी जान बिल्कुल नहीं रही और पाकिस्तान में इस तरह के केसेस की एक तारीख मौजूद है। करप्शन होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, फिर रिहाई भी, लेकिन ना तो लूटी हुई रकम मिलती है और ना ही जिम्मेदार मिल पाते हैं। ऐसे चंद एक केसेस से मुतालिक हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मजीद बात होगी। में रेंटल पावर केस सामने आया। 22 अरब की करप्शन हुई। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पर बराह रास्त इल्जामात लगे। उन्हें राजा रेंटल तक का नाम दे दिया गया, लेकिन ये केस कहां तक पहुंचा? नतीजा सिफर। 2010 हज करप्शन स्कैंडल सामने आया। अरबों की करप्शन की गई, हाजियों को मुश्किलात उठाना पड़ी। बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। साबिक वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी और DG हज राव शकील और ज्वाइंट सेक्रेटरी हज उमूर आफ्ताब असलम को सजाएं तक सुना दी गईं, लेकिन हाई कोर्ट में अपील के बाद बाइज्जत बरी। 2012 में इसी नौयत का एक और करप्शन केस एफिड्रिन स्कैंडल था, जिसमें 70 अरब रुपए का कोटा मुल्तान की दवासाज कंपनीज को दिया गया। इस केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी का नाम आया। कनेक्शंस नवाज लीग के हनीफ अब्बासी तक जाकर मिले, लेकिन नतीजा फिर सिफर। अयान अली का केस सबके सामने है, जिन्हें मार्च 2015 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर $5 लाख के साथ गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा, लेकिन वो जमानत कराकर मुल्क से बाहर हैं। और इस सबसे बढ़कर बलूचिस्तान खजाना स्कैंडल, जिसमें साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी के घर से 2 अरब से जायद का काला धन पकड़ा गया। मुशीर खजाना खालिद लांगो की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर नैब ने प्ली बार्गेन कर ली। शर्जील मेमन पर 200 अरब की करप्शन का इल्जाम लगा। नैब ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया, लेकिन पहली ही समाअत पर उन्हें जमानत मिल गई। जी, तो ये है बड़ी बड़ी करप्शन की छोटी सी अनहोनी सी कहानी। मुख्तसरन ये कि बड़े बड़े करप्शन के केसेस सामने आते हैं, इंकशाफात भी होते हैं, मीडिया पर धड़ाधड़ रिपोर्ट्स चलती हैं, गिरफ्तारियां भी नजर आती हैं, लेकिन कभी कोई नतीजा सामने नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों है? अदालत में केस को साबित क्यों नहीं किया जाता? जो बड़े बड़े जादुई सबूत हैं ये आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं?
اسی پر ہم بات کریں گے سینئر صحافی زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا. زرداری صاحب کی آمد ہوئی ہے اور ان کی آمد کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے بعد ایک رہنما رہا بھی ہو رہے ہیں. کوئی ڈیل دیکھتے ہیں آپ, ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس تمام پروسیس کی؟ دیکھیں, زرداری صاحب کی آمد تو اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ اب یہ الیکشن ایئر شروع ہو چکا ہے, 4 سال مکمل ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں, تو ایک لحاظ سے 4 سال جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کا پیریڈ آتا ہے. تو جو سرگرمی ہمیں نظر آ رہی ہے زرداری صاحب کی, وہ تو اسی پہ نظر آ رہی ہے کہ جو ہے وہ اب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایکٹیو کیا جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کی رہائی جو ہے کچھ لوگوں کی یا شرجیل میمن کی واپسی ہے, لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو ایشورنس ملی ہو کہ جو ہے اب وہ آ سکتے ہیں ملک میں اور یہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کس قسم کی ڈیل ہے اور کس نے کی ہے, کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ یعنی حیرت تو ہو رہی ہے کہ جو جیسے ڈاکٹر عاصم کا کیس تھا, اس میں 2 سال سے تقریباً ہوتے ہیں, اس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی, حالانکہ ان کی ضمانت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. تو یہ تمام جو ہے کچھ سوال یعنی کچھ جو یقینی طور پہ سوالیہ نشان ضرور ہیں اس میں, لیکن میں اس پہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہے. لیکن جو سینیریو بن رہا ہے زاہد, ٹھیک ہے ڈیل کہاں ہوئی, کس سے ہوئی, کچھ نہیں کہا جا سکتا. حکومت اور دوسری طرف پیپلز پارٹی, دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, بہت کھل کر مخالفت ہو رہی ہے, جلسے جلوسوں میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کس طرح ممکن ہے کہ بیک ڈور کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو جائے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اگر فرض کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جو ہے وہ جو ایک لحاظ سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ جو ان کی جو الفاظ ہیں اس میں شدت آتی جا رہی ہے, زرداری صاحب مستقل چیلنج کر رہے ہیں, تو پھر اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہے. اگر ڈیل ہوتی تو پھر تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہوتے. جو آپ ایک لحاظ سے جو ہے ایک جس میں کہتے ہیں تندہی آئی ہوئی ہے, تو اس میں صحیح بات ہے کہ جو وہاں پہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے تھی وہ تو میرے خیال پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں. لیکن وہی ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوتی تو یہ الفاظ کی تندہی نہیں آتی. نہ صرف زرداری صاحب کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے انہوں نے پنجاب کے اندر اپنا وہ ٹھکانہ بنا لیا ہے, اور ایک اور بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اب سندھ کا رخ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں, ایک لحاظ سے تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر ڈیل ہوئی تو کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. اگر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوئی تھی تو صورتحال ذرا مختلف ہوتی. تو زاہد صاحب, جب سیاسی صورتحال یہ بنتی ہے, ایسے میں کرپشن کے جو اتنے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آ جاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ہم ذکر کر رہے تھے حج کرپشن کیس آپ لے لیں, ایفیڈرین کیس ہو گیا, یہ تمام تر کرپشن کیس سامنے آتے ہیں, پکڑا جاتا ہے, رہائی ہو جاتی ہے, لوٹی ہوئی رقم بھی نہیں ملتی اور ذمہ داروں کا تعین بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے یہ بھی پرانے کیسز کی طرح ہی ہو جائے گا؟ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ سیاست اور جو ہے جس کو کرپشن کہتے ہیں اس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہے, اور یہ عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ سیاستدان جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں, بڑے بڑے کیسز بھی ہو جاتے ہیں ان کی. اب جیسے شرجیل میمن کی بات میں کروں گا کہ ان پہ 5 ارب کے جو ہے وہ جو ہے کرپشن کے چارجز ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک سے 2 سال غائب بھی رہے, کیونکہ ان کو خوف تھا اگر فرض کیجئے وہ چارجز صحیح نہیں تھے تو وہ ملک سے بھاگے کیوں تھے. تو اب یہ سوال جو ہے یہ نظر آتا ہے صاف کہ جو ہے یہاں پہ جو کرپشن جو ہے وہ مصلحت پسندی کا جو ہے وجہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ بہت صاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیشن باڈیز ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں, جن پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں بالکل ہی جو ہے آزاد ہوتے ہیں, آٹونمس ہوتے ہیں, اور وہ پھر کارروائی کرتے ہیں چاہے کسی کے خلاف ہو, چاہے حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا حکومت سے باہر ہوں. لیکن یہاں بدقسمتی سے بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں اس کو ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ بناتی ہیں. جب کوئی کیس کوئی بنتا ہے تو اس کے متعلق شور کرنا شروع کرتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں چوری جو ہے چور کبھی بھی پکڑے گئے ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ چاہے لوٹ لیں
لیکن ان پہ جو ہے کوئی آنچ نہیں آتی ہے. وقتی طور پہ اگر ان پہ کوئی عتاب بھی آتا ہے تو آگے چل کے اس کو وہ سیاسی طور پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. جو ایسے پاناما کا کیس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی کی نہیں ہیں. پچھلے 20 سال میں لوگوں کو پتا تھا, یہاں پہ چیزیں چھپتی رہی تھیں کہ کس طرح سے جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ شریف فیملی کو, اس کا کبھی کوئی جواب نہیں آیا تھا. اسی طرح سے زرداری صاحب کے بھی جو کیس تھے, کہا جاتا ہے 11 سال وہ جیل میں رہے, لیکن جیل میں جو ہے ان کے اوپر کئی جو کیسز تھے ان کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے اس کا. تو یہ جو ہے یہ مسئلہ کافی سنگین ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائز تو ہو جاتے ہیں تمام تر معاملے. ڈاکٹر عاصم کا کیس بھی کرپشن کا کوئی پہلا اسکینڈل نہیں ہے. ماضی میں جن کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈلز کی ہم بات کر رہے تھے, میں نے حج کرپشن کیس کا ذکر کیا, ایفیڈرین کیس ہو گیا, اس طرح کے جو کیسز ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, انکشافات بھی بہت کیے جاتے ہیں اور میڈیا ٹرائل جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بہت ہوتا ہے, لیکن ان کیسز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. ڈاکٹر عاصم کے کیس میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے؟ لیکن صرف عاصم کا کیس نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ یہ تھا, اس کی تھوڑی سی نوعیت دوسری تھی کہ جو ہے جب ان کو پکڑا گیا تو یا تو اس کے اوپر کیس آپ صحیح بناتے, پہلے ان کے اوپر جو ہے جو ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جو انویسٹیگیٹو باڈیز ہوتی ہیں وہ بھی جو کیس کو خراب کرتی ہیں. اب جیسے ڈاکٹر عاصم کا ایک میں بتاؤں کہ پہلے ان کو پکڑا گیا کہ وہ ٹیررسٹ فائنانسنگ میں, اس کے اوپر جو ہے کوئی خاص پتہ نہیں چلا, پھر اس کو کہا گیا کہ ان کے ہاسپٹل میں علاج ہوتے رہے, تو وہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہو سکا, بلکہ اس کا جو ہے کیس عجیب سا بن کے آیا. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک تو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب کیسز بنتے ہیں تو یا تو پھر بعض دفعہ تو یقینی طور پہ سیاسی طور پہ بنتے ہیں, جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کیسز کو لیتے ہیں تو وہ جو ہے اگر حقیقی طور پہ بھی جو لوگ کرپشن میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی, بھائی میں بات کروں کہ اصل جو مسئلہ پاکستان میں یہی آتی ہے جس کی وجہ سے کرپشن اور سیاست میں جو ہے بڑی ساتھ کا ساتھ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی آزاد ادارے ایسے نہیں ہیں جو کرپشن کے اوپر کو رکھ سکیں. اب جیسے آپ نے حج اسکینڈل کے بتایا, وہاں سے سزائیں مل چکی ہیں لوگوں کو, اور اچانک 2 سال بعد یہ ہوا کہ ان کو بری کر دیا گیا. اور اس سے پہلے جتنے سپریم کورٹ میں یہ چلا تھا, اس میں سو موٹو نوٹس لیا تھا, اور اس میں تو جو تحقیقات پولیس کی تھی اس میں تو ایسا لگتا تھا کہ جو یہ ایک لحاظ سے واٹر ٹائٹ کیس ہے, اور اسی کی بنیاد پہ سزائیں بھی ملی تھیں. تو ایک بہت بڑا سوالیہ عدالت پہ بھی پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو اس کے لحاظ جو ایک لحاظ سے پبلک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں کہ کیا وہ جان بوجھ کے کیس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایک پورے نظام کی خرابی کی عکاسی کرتے ہیں. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, کامنٹ کر رہے تھے جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے, پولیٹیسائزیشن ہوتی ہے, جو انویسٹیگیٹو پروسیس ہے وہ صحیح طور پر فالو نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے جو کرپشن کے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے. ایک بریک ہم لیتے ہیں پروگرام میں, اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کرکٹ کی. ایک طرف اسپاٹ فکسنگ پر سزائیں شروع ہو گئی ہیں, اور دوسری جانب پاک بھارت سیریز سے متعلق بھی معمولی سی ہلچل ضرور سامنے آئی ہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. پی ایس ایل کے بعد سے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں نت نئے انکشافات سامنے آ رہے تھے, اور اب سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. فاسٹ بالر محمد عرفان کو 1 سال کی سزا سنائی گئی, انہیں 6 ماہ کے لیے بینڈ بھی کر دیا گیا ہے. اس دوران ان کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے وہ بھی معطل رہے گا, جبکہ باقی 6 ماہ کے لیے انہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہوگی. اس دوران وہ بورڈ کی معاونت بھی کریں گے. عرفان کو 10 لاکھ جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے, اور محمد عرفان پر فکسر سے رابطے کی اطلاع بورڈ کو نہ دینے کا الزام تھا, جو انہوں نے قبول بھی کیا اور قوم سے معافی مانگی. وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سنیے. میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے 2 جگہ سے اپروچ ہوئی تھی, جو کہ میری غلطی تھی. میں نے بورڈ کو یا اینٹی کرپشن والوں کو نہیں بتا سکا, تو میں اپنی غلطی جو ہے اس کو تہ دل سے قبول کرتا ہوں. تو اور دوسرا ساتھ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس غلطی کی وجہ سے میں اپنی پوری قوم سے, پاکستان کے جتنی بھی عوام ہیں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. محمد عرفان اپنی غلطی کو تہہ دل سے قبول کر رہے تھے, پاکستانی قوم سے, کرکٹ فینس سے معافی بھی مانگ رہے تھے. تو یہ آج ایک بری خبر تھی جو سننے کو ملی, لیکن دوسری جانب کرکٹ سے متعلق بھارت میں بھی کچھ ہلچل ہوئی ہے. پاکستان اور بھارت کے کرکٹ کنیکشنز کئی سال سے منقطع ہیں. 2008 سے ہم نے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی. 2013 کے بعد سے دونوں ٹیمیں ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے نہیں آئیں. ہمارے درمیان آخری T20 مارکا مارچ 2016 میں ہوا تھا, لیکن اب یہ کرکٹ کنیکشنز بحال ہونے کی ایک چھوٹی سی امید ضرور دکھائی دی ہے.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी होम मिनिस्ट्री से राब्ता किया है, एक खत लिखा है जिसमें दुबई में पाकिस्तान से सीरीज खेलने की इजाजत मांगी है। इससे पहले 2016 में भी बीसीसीआई इसी किस्म की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उस वक्त सीरीज की इजाजत नहीं दी थी। अगर इस बार बीसीसीआई को ये इजाजत मिल जाती है तो उम्मीद है कि सितंबर और नवंबर में पाकिस्तान और भारत की टीमें तकरीबन 9 साल के बाद टेस्ट सीरीज में आमने सामने होंगी, जो क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब भी पाक भारत टाकरा होता है तो शायकीन का जोश देखने वाला होता है। इसी जोश से मुतालिक एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की, जरा देखिए। यही वो जोश और जज्बा है जो दोनों तरफ से बहुत बुरी तरह से मिस किया जा रहा है। आज भी दोनों जानिब की आवाम इसी तरह क्रिकेट के मैदानों में अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब भारतीय हुकूमत बीसीसीआई को सीरीज की इजाजत दे। इंडियन गवर्नमेंट ने इससे मुतालिक अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं किया, अलबत्ता भारतीय वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जरूर बोले हैं। उन्होंने बीसीसीआई के खत से मुताल्लिक लाताल्लुकी का इजहार किया है और ये वाज़ेह किया है कि जब भी ऐसी कोई दरखास्त आएगी तो उस पर गौर जरूर किया जाएगा। अलबत्ता हालात फिलहाल ऐसे नहीं कि पाक भारत क्रिकेट हो सके। भारतीय वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के इस बयान के बाद से पाक भारत सीरीज होगी या नहीं कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये बात भी अहम है कि आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के तहत भारत हर हाल में पाकिस्तान से सीरीज खेलने का पाबंद है और उसूली तौर पर इस बार ये सीरीज भारत में होना थी, लेकिन फिलहाल भारतीय बोर्ड ये सीरीज न्यूट्रल वेन्यूज पर करवाना चाहता है। इसीलिए भारतीय हुकूमत से दुबई में सीरीज कराने की इजाजत मांगी गई है। क्या भारतीय हुकूमत इजाजत देगी और आज की इस खबर के बाद भारत में क्या रद्द-ए-अमल है, ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चंद्रेश नारायण, भारतीय सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया चंद्रेश। अच्छी खबर मिली है, दोनों ममालिक के लिए अच्छी खबर है, लेकिन भारतीय नायब वजीर दाखिला का जो बयान है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि दरखास्त आई तो देखेंगे और दूसरी तरफ ये है कि सीरीज के लिए हालात भी साजगार नहीं है। क्या बातें चल रही हैं वहां पर? देखिए, इस वक्त काफी बहुत ज्यादा जल्दी होगा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना भारतीय सरकार को, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है दोनों मुल्कों के बीच में काफी नासाज है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये वक्त सही नहीं होगा कि सीरीज होगा या नहीं होगा। और जहाँ तक वजीर दाखिला का जो बयान है, मैं समझता हूँ काफी बैलेंस्ड बयान है, बिकॉज इस वक्त उनका भी कोई बयान देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सीरीज का जो प्लान है वो नवंबर का है और 7-8 महीने और बचे हैं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से ये जो हाईएस्ट लेवल पे मेरे यानी कि हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम के लेवल पे ही ये डिसाइड होगा कि सीरीज होगा या नहीं होगा। तो चंद्रेश, इस बयान के बाद मैं ये जानना चाह रही थी कि वहाँ पर क्या खबरें चल रही हैं, किस किस्म का रिएक्शन सामने आ रहा है? काफी शॉक है इंडिया में, बिकॉज ये एकदम आउट ऑफ द ब्लू आया है, पूरा जो लेटर का जो किस्सा है। और ऑफिशियली मैं जानता हूँ कि कोई ऑन रिकॉर्ड इसको कंफर्म नहीं करेगा, बिकॉज इस वक्त ये सब अंदर ही अंदर बैठ के बात करना चाहेंगे और उसके बाद मामले को बाहर निकालना चाहेंगे। आपको अगर याद हो 2004 में भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। टूर के 10 दिन पहले तक भी हमें नहीं पता था कि हम टूर करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा कि टूर के 10 दिन पहले तक ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और उस तब जाके पूरा माहौल बनेगा इसका। ठीक है, चलें, हालात साजगार नहीं है जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब उसके साजगार करने की अगर बात करें तो क्रिकेट डिप्लोमेसी हालात की बेहतरी का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। माजी में भी क्रिकेट की वजह से दोनों जो कंट्रीज थी वो करीब आए, हालात बेहतर हुए। बीसीसीआई भी पाक भारत सीरीज कराने का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है। क्या इस पैराए में भारतीय हुकूमत किसी भी तरीके से इस सीरीज पर रजामंद होगी, इजाजत देती हुई नजर आती है? देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि ये तो हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन होता है वो हाईएस्ट लेवल पे ही होगा। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिकली कुछ कहना चाहेंगे, वो इवेल्युएट करते रहते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि काफी कुछ मज़ाकरात हो रहे हैं बैकग्राउंड में, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, कोई और फ्रेट ट्रेन को लेके चल रहा है। तो काफी जो चीजें हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें चल रही हैं, ट्रैक 2 भी शायद हो रहा है। तो काफी कुछ चीजें बैकग्राउंड में चल रही है दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज के बीच में। तो मेरा ख्याल है कि ये धीरे धीरे कैलिब्रेटेड स्टेप्स होगा और फिर मेरे ख्याल से अगर दोनों वजीर आजम को लगता है सीरीज होना चाहिए तो बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बड़े हाईएस्ट लेवल पर ये सारे जो मुज़ाकरात होंगे वो तो तय होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम क्रिकेट बोर्ड की बात करें, पाक भारत क्रिकेट सीरीज दोनों ही जानिब से कोशिश की जा रही है कि ये हो सके और इससे दोनों बोर्ड्स को ही फायदा होगा। अगर इस बार भी भारतीय हुकूमत इजाजत नहीं देती तो आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसका क्या होगा, क्योंकि बीसीसीआई तो सीरीज खेलने का पाबंद है।
देखिए, जहाँ तक फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का जो मसला है वो तो एक कागजात है, बिकॉज वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है दोनों बोर्ड्स के बीच में। बिल्कुल। एंड और फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक दोनों बोर्ड्स के ऊपर है कि वो कब डिसाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों बोर्ड्स के पास कि वो डिसाइड करें कि इस साल नहीं, अगले साल करें, इस साल सिर्फ वनडे खेलें, अगले साल टेस्ट खेलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पीसीबी और बीसीसीआई ने साइन किया है, और इसको अब पीसीबी किस लेवल पे लेके जाता है। और कुछ अरसे पहले बात निकली थी कि शायद पीसीबी बीसीसीआई को कोर्ट में घसीट सकता है, बट मेरे ख्याल से वो सब अब नहीं होगा। ये कैलिब्रेटेड स्टेप्स होगा। आप बहुत डिप्लोमेटिक बातें सुनेंगे दोनों साइड से, और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इसके तरफ। और हमें सबको पेशेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज 10 साल बीत चुके हैं और इस 10 साल में पूरा अरसा बीत चुका है क्रिकेट में। और हमारे जो कप्तान थे 2007 में, आज वो हमारे कोच हैं, तो आप समझ लीजिए कितना वक्त बीत चुका है। बहुत बड़ा गैप आ गया है। काफी कुछ बदल चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चंद्रेश नारायण हमारे साथ थे, भारतीय सहाफ़ी, और क्रिकेट से मुतालिक जो ये खबर आई थी, राय भी कर रहे थे, और वहाँ पर जो बातें हो रही हैं, वहाँ से जो रिएक्शन आ रहा है वो हमसे शेयर कर रहे थे, और यही कह रहे थे कि बहुत हाईएस्ट लेवल पर टॉक्स होंगी और डिप्लोमेसी के जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, तो आगे चलकर कुछ उम्मीद है कि पाक भारत सीरीज़ मुनक़्क़द हो सके, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। एक ब्रेक हम लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे 2018 के इंतखाबात में मर्द और ख़वातीन वोटर्स में मौजूद फ़र्क को कम करना भी इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा हदफ बना हुआ है। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। आज ही इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फैसला किया है, और इस हवाले से विफाकी इदारा शुमारियात से राब्ता कर लिया गया, और अब उम्मीद ये है कि मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। ये एक अहम डेवलपमेंट है जो 2018 के इलेक्शन की शक्ल बदल सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ यही एक टास्क नहीं, 2018 के इंतखाबात में मर्द और खवातीन वोटर्स में मौजूद फर्क को कम करना भी इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा हदफ है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मदद मांगी है। 16 पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को खत लिखा गया है, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद सिर्फ 2 जमातों का जवाब आया है, और इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज और जमात इस्लामी हैं जो इलेक्शन कमीशन को जवाब दे चुके हैं। बाकी तमाम जमातों ने इस मामले पर चुप साध रखी है। खवातीन और मर्द वोटर्स में फ़र्क एक बड़ा मसला है, क्योंकि मुल्क के अक्सर इलाकों में इलेक्शन के दौरान खवातीन को वोट डालने तक की इजाज़त नहीं मिलती। अदाद शुमार ये बताते हैं कि मुल्क में 90 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ खवातीन की वोटिंग की शरह 30% से भी कम है। शुमाली वजीरिस्तान में ये शरह 2.89% है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स में मर्दों की शरह 56.26, जबकि खवातीन की शरह 43.74% है। अब हुकूमत ने खवातीन वोटर्स को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठाने हैं। हाल ही में हर हल्के के लिए खवातीन के 10% वोट्स कास्ट होने को भी लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा अदलिया में भी वक्तन फवक्तन शिकायत आती रहती हैं, उसका नोटिस लिया जाता है। कुछ ही दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन को वोट डालने से रोकने की शिकायत पर ननकाना साहब की यूनियन 51 के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन तक रोक दिया था। इलेक्शन में खवातीन का किरदार अहम है, इसे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका। इलेक्शन कमीशन का सबसे पहले तो नई हल्का बंदियों में मैं बात करूंगी कि उसका जो आज ये फैसला आया है एक बड़ी खबर है। अगर 2018 के इलेक्शन से पहले ये हल्का बंदियां हो जाती हैं तो मुल्की सियासत के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? गहरा असर पड़ेगा आइंदा के इंतखाबी सिस्टम पर भी, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रेंथ के बारे में भी बड़ा अहम फर्क इसलिए पड़ेगा कि 2013 में हल्का बंदियां न होने की वजह से इलेक्शन कमीशन को बेकायदगियां और बेजातियों का सामना करना पड़ा, वो तनकीद की जद पे आया, क्योंकि उसकी वजह से हमारी पोल स्कीम जो बनाई जाती है बाकायदा वोटर्स लिस्ट के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं बन सकी, और जिसकी बना पर सारा सिस्टम जो था वो दरम बरम हो गया। अब 2018 से पहले हल्का बंदियां हो जाती हैं 2017 के शुमारियात के नोटिफिकेशन के बाद, तो फिर ये बहुत सी सीटें जो इस वक्त रूरल एरिया में दही में हैं वो शहरों में आ जाएगी। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, कराची की मिसाल देता हूँ। कराची की सीटें जो हैं ये इस वक्त
तकरीबन 21-22 के लगभग हैं, ये 35 के करीब पहुंच जाएंगी, क्योंकि कराची के आसपास कोई भी दही इलाका नहीं रहा, यानी रूरल एरिया है वो शहर में शामिल हो गया कराची में। इसी तरह हैदराबाद के जो आसपास रूरल थे वो भी हैदराबाद में शामिल हो गए। इसी तरह से मीरपुर खास का भी इलाका बढ़ गया, वो शहरी इलाका ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ शहरी इलाकों की नशीस्तें बढ़ जाएंगी और दही इलाकों की कम हो जाएगी। इससे बहुत बाद सियासी पार्टियों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाया, बिल्कुल एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा। लेकिन इसमें कंवर साहब एक और जो मसला दरपेश आ रहा है, जो जिस पर हम बात करें, वो है खवातीन और मर्दों में जो वोटर्स का फर्क है, उसको खत्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी 2018 के इलेक्शन में इस फर्क को मजीद कम करने का एक टास्क मुतय्यन किया है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? अमलन कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया के दबाव में है और इंटरनेशनल जहाँ से उनको फंडिंग मिलती है ट्रेनिंग के तरीक़ेकार के मुताबिक या अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के मुताबिक, उनको उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन गाहे बगाहे बयान देता रहता है। अब ख्वातीन की जो वोटर हैं उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर या तो फिर इलेक्शन कमीशन अक्सर नो ख्वातीन का वोटरों का इजाफे करने के लिए उनको शामिल करने के लिए घर घर अपनी टीमें भेजें जी। अब एक खातून जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाके कैसे अपना वोट का इंतजाज करा सकती है, बड़ा मुश्किल मरला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही खैर ख्वाह है ख्वातीन का, तो फिर वो ये चाहिए कि घर घर दोबारा टीमें भेजें ख्वातीन की, और वो जाके ख्वातीन के जिनके वोट नहीं बन सके उनका वो इतराज कर ले। कंवर साहब, आप भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर रहे हैं, उस वक्त भी खवातीन वोटर्स का मामला उठता रहा है। आपने अपने दौर में क्या महसूस किया? सियासी जमातों की क्या कंट्रीब्यूशन होती है? सियासी जमातें क्यों खवातीन वोटर्स को बाइख्तियार बनाने में दिलचस्पी नहीं लेती? नहीं, हमारे ज़ाहिर आपका सवाल बड़ा अच्छा है। पहली बात यह है कि वक्त के साथ साथ जो है रवैये बदलते रहते हैं। उस वक्त इतना ख्वातीन का ज्यादा नहीं था। ख्वातीन की वोटर्स जो थी वो हमारे तकरीबन कोई 1% का ही फर्क था। अदरवाइज तो उस वक्त 8.5 करोड़ वोटर थे, जिसमें तकरीबन 4.5 करोड़ जो थे मेल थे, बाकी फीमेल थे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, किसी सियासी पार्टी ने इसके ऊपर एतराज भी नहीं किया। अब ये जो हमारी जो स्कीमें आ रही है, एक तो आबादी का जो है वो तो ये नहीं हो रहा, जिसकी बना पर आप भी सब भी सोशल मीडिया भी और सिविल सोसाइटियां जिसके बारे में बड़ी हैरानकुन है कि इतना वोटों का फर्क नहीं पड़ा। इतना फर्क नहीं है, बस ये आबादी का जो है ना वो सही तयन नहीं हो रहा। अब आबादी का सही तयन हो जाए तो फिर पता चल जाए कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ जो है वोटर नहीं बने। लेकिन मेरा पॉइंट हुई है कि ये सब जब ये सेंसिस का गलत नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा तो ये फर्क जो बहुत कम रह जाएगा। अब हम अंदाजों पर मफरूजों पर जा रहे हैं। एक मफरूजा ये कि हमारी आबादी 20 करोड़ है, एक मफरूजा ये कि 18 करोड़ है। अगर 18 करोड़ की आबादी को हम तयन करें तो इस वक्त 9 करोड़ जो है तकरीबन हमारे वोटर्स हैं, जिसमें कि तकरीबन जो है वो 5 करोड़ 5.5 करोड़ के लगभग मेल है और बाकी जो है वो 4.5 करोड़ के लगभग हमारी फीमेल है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इस फर्क को दूर करना चाहिए तो फिर ठीक है, हमारी सियासी पार्टियों को ये जो है बकायदा घर घर अपनी टीमें भेजें, ख्वातीन की शक्ल में जाएं, क्योंकि मर्द तो जाएंगे तो ठीक है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन। ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्क है उसको सियासी जमातें दूर कर सकती हैं। हमने बात की जो मर्दमशुमारी से मुतालिक हल्का बंदी, उसके बाद हल्का बंदियों का मामला है और उसके बाद ख़वातीन वोटर्स का मामला। इसके साथ साथ एक और अहम स्टोरी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और वो ये है कि अमेरिका, रूस और अफगानिस्तान एक नया मंजरनामा बन रहा है। कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है और अमेरिका को यही डर सता रहा है कि कहीं अफगानिस्तान में तारीख अपने आप को ना दोहरा दे। यही वजह है कि अमेरिका खासा मोहतात भी नजर आ रहा है और रूस पर कड़ी नजर रखे हुए है और अब उन्होंने सख्त बयानात देना शुरू किए हैं। अमेरिकी फौजी क़यादत के ताज़ा तरीन अगर बयानात आप उठाकर देखें तो मुसलसल रूस और तालिबान के कनेक्शंस पर बात हो रही है। अफगान तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है रूस पर, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
افغان جنگ میں امریکہ نے طالبان کی مدد کی تھی، اب امریکہ کو خدشہ ہے کہ روس ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ امریکی جنرل جوزف وٹل نے حال ہی میں کانگریس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی رائے بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ روس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اس سے پہلے نیٹو کے جنرل براہ راست روس پر طالبان کی حمایت کا الزام بھی لگا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ روس کے طالبان سے روابط بڑھ رہے ہیں اور شاید وہ انہیں ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس سے کچھ ہی دن پہلے ایک اور نیٹو فورسز کے امریکی کمانڈر نے کہا کہ روس طالبان کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ افغانستان میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے اور نیٹو کو شکست دینے کے لیے سفارتی ڈھال کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور امریکی خدشات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ماسکو میں 14 اپریل کو افغانستان میں امن سے متعلق کانفرنس ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے رضامندی بھی ظاہر کی ہے، لیکن امریکہ ماسکو امن کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ جواز یہ بتایا گیا ہے کہ اس بارے میں امریکہ سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی۔ کانفرنس میں افغانستان، ایران، بھارت اور بعض وسط ایشیائی ریاستوں کو بلایا گیا ہے۔ امریکہ کا ماسکو میں امن کانفرنس میں شرکت سے انکار اور روس پر الزامات کی جو بارش ہو رہی ہے، معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ مختصراً یہ کہ حالات ایک مرتبہ پھر سرد جنگ کی طرح یا پھر وہ مقافات عمل کا ایک پروسیس دکھائی دے رہا ہے اور یہ سب کچھ ایسے حالات میں ہو رہا ہے جب امریکہ کو کئی محاذوں پر مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شام میں جنگ ہو رہی ہے، لیبیا میں مد مقابل ہے، افغانستان میں اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے اور عراق میں داعش کا جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ ایسے میں روس کی جانب سے امریکی مخالفین کو سپورٹ کس رخ پر لے جائے گی اور کیا واقعی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسین شہید سہروردی صاحب، ماہر افغان امور ہیں۔ بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا۔ امریکی فوجی قیادت کے جو تازہ ترین بیانات جو ابھی میں نے سارے پڑھ کر سنائے ہیں، یہ تمام بیانات آپ دیکھتے ہیں روس پر طالبان کی حمایت کا جو الزام لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب ریپیٹیشن ہے جس طرح سرد جنگ میں ہو رہا تھا؟ پہلے امریکہ نے طالبان کی مدد کی تھی اور اب روس بالکل ویسے ہی امریکہ کے خلاف طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے افغانستان میں کہ کیا وہاں پر امن آ چکا ہے، کیا وہاں پر طالبان اور حکومت کے درمیان جو ٹینشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیا طالبان کی القاعدہ یا اس کی جو اب جو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے ایک اور اس کو ریپلیس کر رہی ہے آرگنائزیشن داعش، وہ وہاں ختم ہو چکے ہیں؟ کیا امریکہ جن مقاصد کے ساتھ وار آن ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے وار آن ٹیرر اس نے شروع کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے مقاصد حاصل کرے، کیا وہ حاصل ہو چکے ہیں؟ نہیں ہوئے ہیں۔ نہ ہونے کی صورت میں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پچھلے 16 سالوں میں امریکہ نے آ کر آدھا کام کیا اور آدھا رہ گیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس وقت، جبکہ جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اس وقت یہ ہے کہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لایا جائے۔ امریکہ ناکام ہو چکا ہے اس میں، آپ نے دیکھا کسی حد تک پاکستان نے کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو چکا ہے، اس کو مذاکراتی ٹیبل پر نہیں لا سکا۔ افغان طالبان کو افغان انتظامیہ کے ساتھ دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایشیا کا دل جو ہے وہ افغانستان ہے، افغانستان میں بدامنی ہوگی، پورے علاقے میں بدامنی ہوگی، پاکستان کا تو خاص طور سے ہم یہ مینشن کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کسی نہ کسی کو تو سامنے آنا ہے۔ آپ بتائیے